أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام ترجمہ تفسیر نوارکو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تم فرماؤ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے جو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور الٹے پاو پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا، اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی۔ اس آیت میں سچ اور جھوٹ کی طرف بلانے والوں کی ایک اپما بیان فرمائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو راستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے ساتھی اس کو سیدھی راہ کی طرف بلانے لگے۔ وہ حیران رہ گیا کدھر جائے۔ انجام اس کا یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل دے تو ہلاک ہو جائے، یا اور ساتھیوں کا کہا مانے تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اسلام کے طریقے سے بہکا اور شیطان کی راہ پر چلا۔ مسلمان اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا راہ پائے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ حیران ہے اس کے ساتھی اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے صاف اور کھلا فرما دیا، اور جو دین اسلام ان کے لیے نشچت کیا وہی ہدایت و نور ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ باطل دین ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں اور اسی کی فرمان برداری کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں جو رب ہے سارے سنسار کا، اور یہ کی نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین ٹھیک بنائے، جن سے اس کی بھرپور قدرت اور اس کا سمپورن علم اور اس کی حکمت اور کاریگری ظاہر ہے۔ اور جس دن فنا نشٹ ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے، اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن سور شنکھ پھونکا جائے گا کہ نام کو بھی کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا، سارے شاسک سارے بادشاہ اور سب دنیا کی سلطنت کا گھمنڈ کرنے والے دیکھیں گے کہ دنیا میں جو وہ سلطنت کا دعویٰ کرتے تھے وہ غلط اور جھوٹا تھا۔ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ، قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفا میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا سارے ملکوں میں عام ہے، خاص کر عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے نعبدو الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیمہ و اسماعیلہ و اسحاقہ الہ واحدن، یعنی بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے باپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ایک خدا۔ سورہ بقرہ آیت 133۔ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آپ چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو اب فرمایا، چنانچہ ارشاد کیا ردو علیہ ابی، اور یہاں ابی سے حضرت عباس مراد ہیں۔ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ آیت عرب کے مشرکوں پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بزرگ جانتے تھے اور ان کی بزرگی کو مانتے تھے۔ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں۔ اگر تم انہیں مانتے ہو تو بت پرستی تم بھی چھوڑ دو، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں سمجھ عطا فرمائی، ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس سے آسمانوں اور زمینوں کی اتپتی مراد ہے۔ مجاہد اور سعید بن زبیر کہتے ہیں
यह इस तरह कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पत्थर पर खड़ा किया गया और आपके लिए आसमानों के पर्दे खोल दिए गए, यहाँ तक कि आपने अर्श व कुर्सी और आसमानों के सारे चमत्कार और जन्नत में अपने मकाम को देखा। आपके लिए जमीन के पर्दे उठा दिए गए, यहाँ तक कि आपने सबसे नीचे की जमीन तक नजर की और जमीनों के तमाम चमत्कार देखे। मुफस्सिरों का इसमें मतभेद है कि यह देखना सर की आंखों से था या दिल की आंखों से। दुर्रे मंसूर, खाजिन वगैरह, और इसलिए कि वह आंखों देखे यकीन वालों में हो जाए, क्योंकि हर जाहिर और छुपी चीज उनके सामने कर दी गई और इंसानों के कर्मों में से कुछ भी उनसे छुपा न रहा। फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा। तफसीर के जानकार और सीरत के माहिरों का बयान है कि नमरूद इब्ने कनान बड़ा अत्याचारी बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज सर पर रखा। यह बादशाह लोगों से अपनी पूजा कराता था। उसके दरबार में ज्योतिषी और जादूगर बहुत से थे। नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला है, उसकी रोशनी के सामने चांद सरस बिल्कुल बेनूर हो गए। इससे वह बहुत डरा। जादूगरों से इसकी ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि इस साल तेरे राज्य में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे पतन का कारण बनेगा और तेरे दीन वाले उसके हाथ से हलाक होंगे। यह खबर सुनकर वह परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से अलग रहें, और इसकी चौकसी के लिए एक विभाग कायम कर दिया गया। अल्लाह के हुक्म को कौन टाल सकता है। हजरत इब्राहिम की वालिदा गर्भवती हुई और जादूगरों ने नमरूद को इसकी खबर भी दे दी कि वह बच्चा गर्भ में आ गया है। लेकिन चूंकि हजरत की वालिदा की उम्र कम थी, उनका गर्भ किसी तरह पहचाना ही न गया। जब जचगी का समय निकट आया तो आपकी वालिदा एक तहखाने में चली गई जो आपके वालिद ने शहर से दूर खोदकर तैयार किया था। वहां आपकी पैदाइश हुई और वहीं आप रहे। पत्थरों से उस तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया जाता था। रोजाना वालिदा साहिबा दूध पिलाने आती थीं और जब वहां पहुंचती तो देखती कि आप अपनी उंगली के पोर चूस रहे हैं और उनसे दूध निकल रहा है। आप बहुत जल्द बढ़ते थे, 1 महीने में इतना जितने दूसरे बच्चे 1 साल में। इसमें मतभेद है कि आप तहखाने में कितने साल रहे। कुछ कहते हैं 7 साल, कुछ 13 बरस, कुछ 17 बरस। यह बात यकीनी है कि नबी हर हाल में मासूम होते हैं और वो अपनी जिंदगी की शुरुआत से आखिर तक अल्लाह वाले होते हैं। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से पूछा, मेरा रब पालने वाला कौन है? उन्होंने फरमाया, मैं। फरमाया, तुम्हारा पालने वाला कौन है? कहा, तुम्हारे वालिद। फरमाया, उनका रब कौन है? वालिदा ने कहा, खामोश रहो, और अपने शौहर से जाकर कहा कि जिस लड़के की निस्बत यह मशहूर है कि वह जमीन वालों का दीन बदल देगा, वह तुम्हारा ही बेटा है। और सारी बातचीत बयान की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू ही से तौहीद की हिमायत और कुफ्र का रद्द शुरू फरमा दिया। और जब एक सुराख की राह से रात के वक्त आपने जोहरा या मुश्तरी सितारा देखा तो हुज्जत कायम करनी शुरू कर दी, क्योंकि उस जमाने के लोग बुतों और सितारों की पूजा करते थे। आपने एक अत्यंत उम्दा तरीके से उन्हें प्रमाण की तरफ बुलाया, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा जगत किसी का पैदा किया हुआ है और ऐसी चीज महबूद नहीं हो सकती। महबूद वही है जिसके इख्तियार और कुदरत से जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। बोले, इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वह डूब गया बोले, मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले। फिर जब चांद चमकता देखा बोले, इसे मेरा रब बताते हो। फिर जब वह डूब गया कहा, अगर मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में होता। इसमें कौम को चेतावनी है कि चांद को महबूद ठहराए वह गुमराह है, क्योंकि उसका एक हालत से दूसरी हालत में बदलना इस बात का सबूत है कि वह किसी का पैदा किया हुआ है, अपने में कोई कुदरत नहीं रखता। फिर जब सूरज जगमगाता देखा बोले, इसे मेरा रब कहते हो। शम्स यानी सूरज के लिए अरबी में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ हाजा पुल्लिंग लाया गया। इसमें सम्मान की सीख है कि रब शब्द की रियायत के लिए स्त्रीलिंग न लाया गया। यह तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वह डूब गया कहा, ऐ कौम, मैं बेजार हूँ इन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि सितारों में छोटे से बड़े तक कोई भी रब होने की योग्यता नहीं रखता। उनका मबूद होना बातिल है और कौम जिस शिर्क में गिरफ्तार है। आपने उससे बेजारी जाहिर की और इसके बाद सच्चे दीन का बयान फरमाया जो आगे आता है। मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और जमीन बनाए एक उसी का होकर, यानी इस्लाम के बाकी सब धर्मों से अलग रहकर। इससे मालूम हुआ कि सच्चे दीन की स्थापना और मजबूती तभी हो सकती है जबकि झूठे धर्मों से बेजारी हो। और मैं मुशरिकों में नहीं। और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। कहा, क्या अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो? तो वह मुझे राह बता चुका। अपनी तौहीद और पहचान की, और मुझे उनका डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो, क्योंकि वो बेजान बुत हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं न नफा दे सकते हैं। उनसे क्या डरना। आपने मुशरिकों से जवाब में फरमाया था जिन्होंने आपसे कहा था कि बुतों से डरो, उनको बुरा कहने से कहीं आपको कुछ नुकसान न पहुंच जाए। हाँ, जो मेरा ही रब कोई बात चाहे वह होगी, क्योंकि मेरा रब हर चीज पर भरपूर कुदरत रखता है। मेरे रब का इल्म हर चीज को घेरे हुए है, तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते? और मैं तुम्हारे शरीकों से कैसे डरूं जो बेजान और नफा नुकसान पहुंचाने से महरूम हैं? और तुम नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का शरीक उसको ठहराया जिसकी तुम पर उसने कोई सनद न उतारी। तो दोनों गिराहों में अमान का ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के एक होने में विश्वास रखने वाला या उसके साथ शरीक ठहराने वाला? अगर तुम जानते हो, वो जो ईमान लाए और अपने ईमान में किसी नाहक चीज की आमेजिश मिश्रण न की, उन्हीं के लिए अमान है और वही राह पर हैं। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।